نیکسٹ ٹیبل کے اندر مزید ماڈیفیکیشن کرنے جا رہے ہیں، اور ماڈیفیکیشن کے اندر سب سے پہلی چیز میں ٹیبل کی کالمز اور راز کو میں تھوڑا سا اسٹینڈرڈائز چاہتا ہوں، اس کی آؤٹ لائن نارمل کر دینا چاہتا ہوں. تو میں نے یہاں سے ڈرا ٹیبل پہ جا کر اپنی مرضی کی لائنز وغیرہ ڈرا کر دیں، اور ٹیبل کو میں نے بالکل ہی نارمل پوزیشن کے اندر کریٹ کر دیا. لائک میں نے تمام اس کے راز اور کالمز کو نارمل کر دیا. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کسی بھی کالم کی سائز کو بڑا یا چھوٹا کرنا ہو تو کیسے کیا جائے گا. فار ایگزامپل نیم کے اندر اگر ایک اسٹوڈنٹ کا نام ہے محمد وسیم، تو اس کا نام اس کالم کے اندر ٹھیک سے نہیں آ پا رہا ہے، تو ہم کالم کی سائز کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے تاکہ یہ نام صحیح سے اس میں آ جائے. تو ہم لوگ ان تمام کالم میں جہاں اسپیسز کی نیڈ نہیں ہے ان اسپیسز کو اس نیم کو دے دیں گے. فار ایگزامپل سیریل نمبر کے کالم میں زیادہ اسپیسز آ رہے ہیں جو کہ اس کی نیڈ نہیں ہے، تو ہم اس کے اسپیسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں نیم میں. کیسے؟ اپنے ماؤس کے کرسر کو اس ٹیبل کی بارڈر پہ رکھیں گے. جب بارڈر کا سائن اس طرح سے پلس میں تبدیل ہو جائے گا تب ماؤس سے کلک کر کے رکھیں گے اور سیریل نمبر کے کالم کو چھوٹا کر دیں گے. تو کافی اسپیس نیم کے کالم کو مل گیا، لیکن ابھی بھی یہ نام 2 ہی لائنوں میں آ رہا ہے. تو ہم باقی اسپیسز سبجیکٹ نمبر میں سے لے لیتے ہیں. لائک سائنس کے کالم کو میں نے چھوٹا کر دیا، میں میتھ کے کالم کو چھوٹا کر دیتا ہوں، اور میں انگلش کے کالم کو بھی چھوٹا کر دیتا ہوں. تو اس طرح سے کافی اسپیس جو ہے وہ نیم کے کالم کو مل گیا، اور میرا ٹیکسٹ آسانی سے ایک ہی سیل کے اندر مجھے کلیئرلی نظر آ رہا ہے. تو آپ کسی بھی کالم کی جس طرح سے سائز بڑی کرتے ہیں، سیم طریقے سے را کی سائز کو بھی آپ بڑا کر سکتے ہیں. آپ جس بھی را کی سائز کو بڑا کرنا چاہیں اور کم کرنا چاہیں تو ان اسپیسز کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں. لے آؤٹ کے اندر ہم چلتے ہیں. نیکسٹ آپشن ہمارے پاس جو اویلیبل ہے وہ ہے اسپلٹ سیل. اسپلٹ سیل بیسیکلی ایک سیل کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل میں نے یہاں ایک مارک شیٹ کے حوالے سے ایک لے آؤٹ ڈیزائن کیا ہے. تو میں یہاں پر جب اسٹوڈنٹ کا ٹوٹل نکالوں گا تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس اسٹوڈنٹ نے ٹوٹل نمبر 300 میں سے حاصل کیے. تو مجھے اس ٹوٹل کے سیل کے 2 حصے کرنے. تو میں یہاں سے اسپلٹ سیل کی کمانڈ کا استعمال کرتا ہوں. کہتا ہے کہ نمبر آف کالمز، اس سیل کو کتنے حصے میں ڈیوائڈ کر دوں. ہم نے کہا آپ اس کالم کو سیل کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، 2 کالم سے ڈیوائڈ کریں. نمبر آف را ایک ہی ہے چونکہ ہم ایک ہی سیل پر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. فائنلی ہم اوکے کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس سیل کے 2 حصے ہو گئے. ایک جگہ پر میں نے لکھ دیا 300 اور 300 میں سے اسٹوڈنٹ نے جو بھی ٹوٹل لیے ہوں گے اس کا ہم بعد میں ٹوٹل نکالنے کا طریقہ دیکھیں گے. تو ہم اس طرح سے اپنے کالمز کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ان کے اندر ملٹیپل سیلز جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ان سیل کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ان کو مرج بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ان دونوں کالمز کو رینج میں لیا اور یہاں سے مرج سیل کی کمانڈ پہ کلک کیا تو یہ دونوں سیل مل کر ایک ہو گئے. سملرلی نیچے جو 2 کالم آ رہے ہیں ان کو بھی میں نے مرج کر دیا. یہ دیکھیں دونوں کالمز ایک ہو گئے. باری باری ہم ان کو اس طرح سے مرج کر سکتے ہیں. نیکسٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس اسپلٹ سیل. اسپلٹ سیل ایکچولی ٹیبل کو بریک کرتا ہے. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈ نمبر 2 کے بعد جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ تمام علیحدہ ٹیبل میں آئے. تو اس کے لیے ہم یہاں سے اسپلٹ ٹیبل کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں ریکارڈ نمبر 2 کے بعد جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ علیحدہ ٹیبل میں آ رہے ہیں، جبکہ اوپر سیریل نمبر اور نمبر 1 کا جو ریکارڈ ہے وہ علیحدہ ٹیبل میں آ رہا ہے. ان کو مرج کرنا ہو تو کی بورڈ سے ہم ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں، یہ ٹیبل دونوں آپس میں مرج ہو جاتے ہیں. چونکہ ہم یہ سارا کام ٹیبل سے ریلیٹ کر رہے ہیں اس لیے ٹیبل میں ہمارے کرسر کا ہونا ضروری ہے، تو ہی ہمارے پاس ڈیزائن اور لے آؤٹ کے آپشنز کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر ہمارا کرسر اس ٹیبل سے باہر نکل جائے گا تو آپ دیکھیں یہاں پر ٹیبل سے ریلیٹ جو پراپرٹی آپشنز ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو ہم دوبارہ ٹیبل کے آپشن کے اندر جا رہے ہیں اور اب ہم ٹیبل کی ٹیکسٹ الائنمنٹ کے ساتھ کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لائک مجھے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کو ٹاپ پر رکھنا ہے، مجھے سینٹرلائز کرنا ہے، رائٹ الائن کرنا ہے. باٹم سینٹر سے مجھے
जो है वो मिड में रखना है, अलाइनमेंट क्या होगी, यहाँ पर 9 डिफरेंट वेराइटीज अवेलेबल है, हमारा टेक्स्ट किस तरफ और किस तरह से नजर आएगा हम यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे। जबकि टेक्स्ट डायरेक्शन की मदद से हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शंस को 3 डिफरेंट एंगल्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल भी हम इसी तरह से इसको करेंगे। नॉर्मल करने के बाद भी अब देखें कॉलम की साइज बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, तो हम इसकी साइज को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि सेल मार्जिन की मदद लेकर हम किसी भी कॉलम के स्पेसेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास डाटा का एक टूल मौजूद है जिसकी मदद लेते हुए हम अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं, लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख सकते हैं। मैं यहां पर कुछ रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूं। रिकॉर्ड नंबर 4 फॉर एग्जांपल बशीर, इंग्लिश मैथ साइंस के नंबर दे दिए हमने। रिकॉर्ड नंबर 5 सलीम, रिकॉर्ड नंबर 6 अहमद। हमने ये कुछ नए रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए और इन रिकॉर्ड्स को ऐड करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि ये तमाम रिकॉर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस कि ए से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स पहले आ जाए, देन बी सी डी ई एफ जी और टिल जेड तक के तमाम रिकॉर्ड सीक्वेंस में है। इस वक्त देखें आप रिकॉर्ड सीक्वेंस नहीं है, ए से शुरू होने वाला नाम पहले भी आ रहा है और लास्ट में भी है, जेड से शुरू होने वाला नाम बीच में भी है, एस से शुरू होने वाला नाम सेकंड लास्ट है। तो मैं इनकी सीक्वेंस चाह रहा हूं। डाटा को सॉर्ट करने के लिए हम नेम के कॉलम पे खड़े रहते हैं, यानी चूंकि मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम चाहिए इसलिए मैं नेम की फील्ड पे खड़ा हूं, डाटा के कॉलम पे जा रहा हूं और सॉर्ट की कमांड का इस्तेमाल कर रहा हूं। सॉर्ट की कमांड को यूज करते वक्त ये मुझसे सवाल करता है कि आपने सॉर्ट किसे करना है। मैंने कहा आप सॉर्ट करें नेम के कॉलम को। कहता है कि नेम के कॉलम में क्या चीज है, टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है। हमारे हिसाब से नेम के कॉलम में टेक्स्ट है। उसे असेंडिंग करे या डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए टू जी, डिसेंडिंग मीन्स जेड टू ए। तो हम चाहते हैं कि तमाम नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, यानी ए टू जेड। हमने असेंडिंग लिया और फाइनली इसे ओके किया। अब देखिए तमाम नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गए, जिसका अंदाजा हमें सीरियल नंबर से हो रहा है। एक बात और गौर से नोटिस कीजिएगा कि जब ये तमाम रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करता है तो वो सिर्फ नेम को सॉर्ट नहीं करता, बल्कि उससे ताल्लुक रखने वाले पूरे रिकॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे अली का सीरियल नंबर 1 था और उसके सब्जेक्ट्स नंबर डिफरेंट थे, अहमद का सीरियल नंबर 6 था और उसके डिफरेंट नंबर्स अलग थे। जब हमने इसे सॉर्ट किया तो अहमद सबसे टॉप पर सिर्फ नाम के हिसाब से नहीं आया, बल्कि वो अपने साथ अपना सीरियल नंबर और उससे कनेक्टेड सब्जेक्ट नंबर और अगर टोटल होता तो वो भी उसे लेकर अपने साथ आता। तो इसका मतलब यह है कि जब आप सॉर्ट करते हैं तो इस बात का फिक्र ना करें कि सिर्फ नेम जो है वो सॉर्ट होंगे, बल्कि आप ये मेक श्योर कर लें कि उसके साथ जितना भी डाटा है वो भी खुद ब खुद उसके साथ सॉर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास कमांड है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट एक ऐसी कमांड है जिसमें आपका टेबल यहां से खत्म हो जाएगा और तमाम टेक्स्ट जो है वो नॉर्मली शक्ल में हमें नजर आएगा। इसके लिए हम टैब के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए ओके करते हैं। आप देखें हमारा टेबल यहां पर डिलीट हो गया और हमारा टेक्स्ट हमें एक प्रॉपर सूरत में नजर आ रहा है। लेकिन आमतौर पे इसकी जरूरत आपको उस वक्त होगी कि जब आपको टेबल की जरूरत नहीं है और आपको टेक्स्ट बेस आपको डाटा चाहिए। अगर आप इसको दोबारा ठीक करना चाहते हैं तो अंडू करें, यानी कंट्रोल जी और 1 स्टेप बैक करके आप अपने कमांड को दोबारा असल ऑर्डर में ले आइए। लेआउट के अंदर डाटा में चलते हैं और लास्ट ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मूला। फार्मूला की कमांड की मदद लेते हुए हम बेसिकली टोटल निकाल सकते हैं। मुझे अहमद के तमाम सब्जेक्ट्स का टोटल आंसर यहां चाहिए। मेरा कर्सर जिस पोजीशन पर इस वक्त मौजूद है, सब्जेक्ट नंबर उसके लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो हम डाटा में जा रहे हैं, फार्मूला की कमांड को इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर हमसे कहता है इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट क्यों कहता है? क्योंकि जहां पर मेरा कर्सर है उसकी लेफ्ट की तरफ वैल्यूज है। क्या मुझे लेफ्ट की वैल्यू को प्लस करना है? हम कहते हैं जी हाँ, ओके। इसने देखिए लेफ्ट की वैल्यू से हमें टोटल निकाल कर दे दिया। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम टोटल करने की कोशिश करूंगा फार्मूला में जाकर, तो अब की बार मुझे सिंटैक्स देता है इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन अबव ब्रैकेट क्लोज। अबव का मतलब है कि क्या आपको ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करना है? तो हम इसे कहेंगे कि हमें ऊपर वाली वैल्यू को प्लस नहीं करना, बल्कि लेफ्ट की वैल्यू को प्लस करना है। ख्याल रखिएगा कि ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज रब्त नहीं होना चाहिए और आप ओके करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इस फार्मूले को, यानी जो भी आपने आंसर निकाला, उस आंसर को रेंज में लें
इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी करें और दूसरे तमाम सेल पर जाकर उसे पेस्ट कर दें। ऑल्दो कि आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो कॉपी पेस्ट वाला यानी 244 हर एक का सेम आ रहा होगा, कोई परवाह नहीं है। आप तमाम रिकॉर्ड पेस्ट करने के बाद अब पहले स्टूडेंट पर जहां आपने पेस्ट किया था उसके बीच में टेक्स्ट के नंबर्स के बीच में क्लिक करें, देन उस पर राइट क्लिक करें और इसको अपडेट फील्ड करें। देन इसी तरह से बाकी तमाम नंबर्स पर भी राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड करें। ये बताने का मेरा मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर इस वक्त स्टूडेंट को नंबर दिए हैं तो इसका टोटल आंसर आ रहा है 188, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप इसके नंबर्स चेंज करते हैं तो आप देखिए टोटल आंसर तो अपडेट नहीं हुआ। तो टोटल आंसर कब अपडेट होगा? जब आप टोटल की फिगर पर राइट क्लिक करेंगे और उसे अपडेट फील्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर कंप्यूटर अपने आप को अपडेट कर लेगा। तो इस कमांड को भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि जब हम फिगर्स यानी नंबर्स को कम और ज्यादा करते हैं तो कंप्यूटर एक्चुअल में ऑटोमेटिकली अपने आंसर को चेंज नहीं करता, बल्कि इसे हमें अपडेट करवाना पड़ता है।